जय जगन्नाथ अफिफ दास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे आमर नवम क्लस्टर स्तरीय बैठकर रिजोल्यूशन टी को विद्यालय स्तर रे किपरि लिखिबे। ये हेउछि एही शिक्षा वर्ष पई शेष एमसीएम। तेणु प्रथमे एहीपरि भाबरे हेडिंग देबे। बैठक नंबर 9 25-26 पई रहिछि 9th एमसीएम रिजोल्यूशन। तारीखटी दे देबे ये सोमवार दिन हेबो। अद्यता जो तारीख रे हेबो से तारीखटी को लिखिबे। सोमवार दिन अपराह्न 2 घंटा समय आंभ विद्यालय रे प्रधान शिक्षयित्री आह्वान क्रमे समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को नहीं एक बैठक होइथिला। नवम क्लस्टर स्तरीय बैठकर समस्त विषय वस्तु गुड़ी को समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को अवगत कराइबा उक्त बैठकर मुख्य उद्देश्य थिला। डायरेक्टोरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी ओडिशा पत्रांक 1756 तारीख 12/3/2026 आधार रे निम्नोक्त विषय बिंदु गुड़ी को आलोचना करा जायथिला। एक नंबर पॉइंट स्वागत और कार्यसूचीर सूचना प्रदान। सर्वप्रथमे प्रधान शिक्षयित्री बैठक को समस्त को स्वागत जनाई कार्यसूचीर सूचना प्रदान करथिले। 2 नंबर विगत 8टी मासिक बैठक विषय वस्तुर आलोचना। शिशु बाटिका शिक्षक सहायक पुस्तिका और कार्य पुस्तिका, जुलाई रु फेब्रुआरी मासर शैक्षिक कैलेंडर, बहुश्रेणी पाठटिका और शिक्षकों गतिविधि योजना प्रस्तुति और उपस्थापना, चतुर्थ और पंचम श्रेणी आधारित गणित शिक्षण कार्य, विद्यालय विकास योजना, सुरक्षा और निरापत्ता योजना, सामग्रिक प्रगतिपत्र, पंचम और अष्टम श्रेणीर वार्षिक परीक्षा, प्रतिकारात्मक शिक्षण, मौलिक स्तर शिक्षणर सर्वेक्षण, विद्यालय परिदर्शन और आलोचना, श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी, शिक्षण सोपान रेजिस्टर, जादू पेढ़ी सामग्रीर व्यवहार, जिला भित्तिक शैक्षिक आलोचना, निपुण सप्ताह, निपुण विद्यालय, एसओपी, टीचर स्टूडेंट अटेंडेंस, पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा, बर्णाली कार्यक्रम, संक्षेपण। उपरोक्त समस्त विषय वस्तु उपरे सम्यक आलोचना करागला। 3 नंबर थिला शिक्षण सोपान रेजिस्टर। फेब्रुआरी मासर शिक्षण फलाफल को किपरि लिपिबद्ध करागला, भाषा और गणित रे केते जण शिक्षार्थी स्टार प्रतीकरे, केते जण प्लस और केते जण रेड ट्रायंगल प्रतीकरे अछंती और प्रति स्तर शिक्षार्थी शिक्षण अभिवृद्धि पाई केउं पदक्षेप निया जाइछि आलोचना करागला। 4 नंबर पॉइंट समाप्ति सूचक मान निर्धारण फलाफलर विश्लेषण और परवर्ती पदक्षेप। समाप्ति सूचक मान निर्धारणर फलाफल को किपरि लिपिबद्ध करिबा, शिक्षार्थी शिक्षण असुविधा को चिन्हट करिबा, शिक्षार्थी अभिभावकों सह से संबंधी आलोचना करिबा विषय रे बुझाई दियागला। 5 नंबर श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी। जानुआरी 2026 रे डाइट्र शिक्षक प्रशिक्षक माने 112टी एफएलएन श्रेणीगृह पर्यवेक्षण करी शिक्षण और शिक्षादान प्रक्रिया को देखी विभिन्न सूचक उपरे देइथिबा तथ्य विषय रे विस्तृत भावे आलोचना करागला। 6 नंबर पॉइंट शिक्षण प्रस्तुति कार्यक्रम। शिक्षण प्रस्तुति कार्यक्रम कौन, यह काहींकी कराजिबो, किपरि कार्यकारी हेबो से विषय रे आलोचना करागला। जेपरिकी यह एप्रिल ठारू जून 6 सप्ताहर कार्यक्रम प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी पाई उद्दिष्ट। एथिपाई 3टी कार्यपुस्तिका और गोटे शिक्षक सहायक पुस्तिकार प्रस्तुत करा जाइथिबा कथा कुहागला। प्रथम श्रेणी पाई 5टी विकास दिग को आधार करी 44टी कार्यफर्द प्रस्तुत करा जाइछि। द्वितीय तृतीय श्रेणी पाई 22टी भाषा कार्यफर्द और 22टी संख्या ज्ञान कार्यफर्द, गोटे दिन भाषा और तापर दिन संख्या ज्ञान कार्यफर्द करा जिबार व्यवस्था रही। अग्रणी पिलांक पई स्वतंत्र कार्यफर्द प्रस्तुति, समस्त पिलांक कार्य सरिला परे संशोधन प्रतिपुष्टि व्यवस्था रही। कार्यपुस्तिकार शेष पृष्ठारे व्यक्तिगत शैक्षिक प्रगतिपत्र रे पिलाटी शिक्षण फलाफल हासिल करथिले स्टार प्रतीक, आंशिक भावे हासिल करथिले प्लस, आदौ हासिल करिपारि नथिले रेड ट्रायंगल प्रतीक देबार व्यवस्था रहिथिबा कथा कुहागला। 7 नंबर विद्यालय परिदर्शन और आलोचना। एमसीएम आयोजित विद्यालयर शैक्षिक और भौतिक परिवेश को देखी निज विद्यालय रे केउं सबु कार्यक्रम कराजिबो ताहा आलोचना करागला।
ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ, ଖଡ଼ିଚୁଆଁ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ ତୃତୀୟ ଦିନ, ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ରଙ୍ଗ ପସରା, ଖେଳ ଘର, ଗପ ରାଇଜ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପକୁ 10 ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା ସକ୍ରିୟ କରାଯିବା କଥା କୁହାଗଲା। ଯାହାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନଥିବ, ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ, ଭଏସ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପଠାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଇ 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା, ବୀଣା ଦିଦି ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ସବୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାସିକ ବୈଠକରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କୁହାଗଲା। ସଂକ୍ଷେପଣ। ବୈଠକର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତାମତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। 3 ଆକ୍ସନ ଷ୍ଟେପ୍ସରେ 1 ନମ୍ବର ଅଛି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ 2ର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026, ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରଗତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 18 ଏପ୍ରିଲ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା କଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଗଲା। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆଧାରରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ, ଖଡ଼ିଚୁଆଁ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମତାମତ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସାଂ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର 9th MCMର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ